anani kay ganado nokube yigana nyitini na dante xede bere nyagmal ni ko wala tukani kuntum ken yandi ragman xama fo ko tunkani kuda nyagamala su tunke ganta mahagan kunu an nyagamala ko ke fay Trame ndukonanda nti ganda fadiga agar tunke be birande kataga kala anti nyamene amadi gesere wompu yaruma dembankani muderi agar tunke be birande anti nyamene ke fa ba bay dembo ar horom bi ku tariti francire mum paga nationalité ay mum nationalité kita allanti sembene boy demba ya fonta maka anke nga fokita nyagamala nyana nganta cha kumpaka angana boy cha kumpaka nan kunwa o ñakamal ni ono haqqulun to duya ñakamal anta kuna kota ko anta kanyagen horo ko anan kunu yille kare faksi nyallini katinke riya monogram awa wacha gunni sidi jabra fagadi première semaine du mois de juin megeri 100 € kina trajo jagil to ay wa ni ñaga ba amanya ni gambera timida amu gambere timida ñakamala sugati tunkoni dirike kuna ñakamala ko ke krosi ni kenya ko ngati ñakamala ko makarayti nabure parce que gana ñangar kharati nabure nya anda ko sunka mudere kamarano ko kamarallahi abarika mojati jabre ya harungina anya fona lakke ka goro nyana nga kon ankali go nyaninke beri anya keke be gasa kampalle sirasi ko dodu are menni ado ba fo denja bira horo nginke kun hari ngam gambere tim amma yego ni dalante gambare timini ay ngen timidina gambere garente wala ka ankello nyakamala ko lengi ta jare nyana nganda gambere ngutu boy sunka amu foni boy maka and boy bonondi alle habibu amu foni maka krisi ngodo and bonondi bo angana yillanka ngutu nan tan tigene mais ambaka allo nyakamala ko sara ko nyaser manene nan sifanda fola mane 1 minute parce que yare funan se fera ako nyakamala burundo toro wala kyane tuka ngir ko ayo diga me guira ka ko ngina kiyendo wuro i puni tunkalle ma kon tagudu hora ko aidu amago aidu len kaw du ko mane nyamal ni nyanta ki sigira na folma no kubene gano ona la ragati bulle sidi jabira pagada ko amanya ga ay wa nyame angana nyakamala sigira ga ngantu korni bulan chakalun ko musa o garini ati jare ngo mo garde lion kenyando tardande maison alfort bo ani fofo kinni ngon tatu kha basanke ngeke fine khalis nyani tana warri yanga ndalla basake ta kunen hono corona nya anna warri yanga bon pagat khabibu nin kusa sangana tella nin kuna forcé yo mais pourquoi ngata yon terga pourquoi ngata na basake ta hono corona ay dor ko ngabe ngi ma khalis ke ra ron riya kha basal lan ron riya jar donc ko corona gel ci bal kado ay kem kenay corona gilen kay moro corona no nya na avion forcé kemero tan nakate ujune mungu do retour ma tankite ndang wor kilengri ni gulon chamba gulo laji samba andi mbiyen kuto aller retour bo iti Morocco sura ko iri folla kunte lisigi Air France ndukuti kemedo tan nakate ujune horo ngin kun khindal su ferende andal tampe hakati danga har ko mo filin tikita khalen ko horo me samana ndal munyini ya khay fo sire nyan horo ku danga kha sere menti du ko yeli harsa o fagado horo ku do nyagmal ni ko lenki angana tigame ko nam wanke ni jare nyama ko ke ko annan kawo nyana anga tigame nyako ngo digan chala khanga tango munini hakati ke mana kan digan chala amma kaw sefen ko yeli mo annan kaw nyana igana fumbe ko amma kaw kutande nyakamala maka dolo min est ce que nyam wal daru tunka nyugo kunyu dolo minnya ko dama son jara annan kara kemma gana dolo minna jare na gambere ngutanati nganamu fantande manafa makumafo nganamu adana farase ukono daru miskin alle mengana fanka mandiga men ko Allah kenyambo xene mantoro khajare makatu ngay gallo kono to ngun ko ngan tunkada a khalsi nu kuda nya xamo ku tokono annati makke de berike ya gunyane parce que jikken na nyaay agana barana to annatu koy annatu koy nan tunka annatu jare nuru comme iri nya invité ka ku safo xawana anke nyaara ke kunkumba bantamba nyeni kambasiga jelia tato kwate anato kwate nkena hammodo juma jawara dikko amma war nga sako buna nyani ke ma hore nga nati rono fini pilita ni buna nyaro nga pum odier khatu nanti jawaran jare nyananga jawaran jare buna gume nyani jawaran jare ani fonya kongo kebe tunkal munga kongo agaru jawarni kubeni lenki yeli est-ce que nyamala ko ayla tono ayla tono ona makaraga keme sinere parce que duna ke fonsa giri angota gillem peti nanti sarafel rubutuntimi bo soro faga ke fo ku génération ke o fa bani ko ngoda ke fa bar ko nginda atando soro sare sino ancino ngana ñu xorna an kaga ka de berni i ñana soro atakande ci ñana allo ko ndano nya xana muñi kun soro bange
parce que horo yogoni ke kunu yogoni illo kono bon ndi kenya ko télé yogon ti 25%, 4K ne fonne 5% et 15%, anari ma 10%, 5%, 1%, 0%, yo Allah tinkete wendi kenki akhasaman. Est-ce que remet magalenki aragan kille keme? Ay lemme ke be garna kenga tebene ya ken école nya bac plus 5 nya kenga nyine ya ke ay fotana zeren ken mo jara kun kara parce que nyina habibu nu sudaga boy nu sudaga anwar ke dima yogo itini fene gife no wi fati keme sine bire wi ne angana kota bane siro angana kara wose rementi makangaro ndi jara ku manta to ngunyamula no parce que ntimulu kunki ngana gamu kenga iri faba nyamo kara nyago kunki ngene marfa nyaronia hakle nyan kutenti man Radio Jagli International 19h26 minutes Abdel Camara Jaro Khore yeli la sala darabe boy demba kilengu ni anin cimmandi do tege atta konjay awa sakka nak satu anin ngori tanji kesine akora konninda tege nyani ngeni jare nanti yeli rasana yamulla alo السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. Oui, nous n'avons pas participé. Oui, en fait, radio direct Radio Jagli International. D'accord, nous avons Yeli Dramé. Yeli Dramé tron. Ntoronganga ari koni. Iyo. Salam alaikum. Allô? Allô, oui, radio, c'est le radio Gankara, la tonne de Bakoudia. Yeli Dramé imam. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Radio Jagli ba. Yo anke maro nyugo anke nanteri ke fina. Maro nyugo anke nanteri ke fina. Ko khani yakareke? Allô? Allô, oui, ko nanga. Hawa Bakir Soumare. Pour ngalam. Angani mboro sasanta kunte kenduro natre. Njay ganke yakarelle ken du yaw. Dramé ndu kenya ko khatanga ser soufete ngam makin ko parce que angani ko après ngana matu nanta mo fosire amma siram pa banin torona barkinteremme escoro fata ngam peti escoro natiri nyani tinjay ganke yakare ke danga ambarika Dramé yaya seri yaya tan kempalle yakarun chu kumeni haynana tan asare debe ka khoro debe ka kantina asare kara angutu kara ko nyogoto nangana asare kara men anna nyare megare ang sare no kusanga laf nyana nyana dikko toran to Dramé ndam kunya kunyin del lingoda radio Jagli su kunyin dambatte sumare burgalam yo wona Allah nyaga na wuydo kisa amin Allah ganna takando suya wala amin ya rabbi sumare burgalam voilà oui radio ke su kunyin oui franchement man chu kunyin khaberon ko tout le monde oui su kunyin sumare yo Dramé merci beaucoup nawari ma belle ma sœur non c'est bon comme ça allô salam alaikum alaikum salam Mamadou Tangouja Farasun tanga alhamdulillah Radio Jagli International boy sumaran ba Abdel Kamaran Abdel Kamara tungal ngor Mamadou Tangouja kiani bismillah ay wara hakku jora kanta ali ngoda aro jaro hore ngdo me o teringel edina sona Tangouja bismillah ay wa toru ko mutara ngadrame o ti Tangouja dikko sayba o jikke ngoy nan yella sona ganari Radio Jagli namu Mamadou Tangouja ne khindia kiani ba Mamadou Tangouja xama yella sona wallahi akhi nyana nga khana nyana nga o gundal la mañani kiani yella sona kebe do valeur jara ko ke Tangouja dikko nasoro tullo jara ko ke Tangouja dikko yella sona sono ko suwan terengana alhamdulillah yebe ga min ko la ke Allah ko sono ko namu ba o sere kana fotu wajibi ya soro nan terenka kiani Tangouja dikko ambre ke dan kala na hangar fofu ko soro ngi yella sana le ko kiani Tangouja barika donc walla ne wuy ko rew sa amina ya rabbi Allah ganna takando do mena ni ko o terenka sa su amul futa ke nyano ko akto su ga metti han me ko no kiani anyam pasinke ambe gar ko donc soro be ga metti hakana me khalisu soro no tuna kiani Tangouja barika yo yella no wamulla ginna ko wamulla hayro wamulla ka jaga mulla nka kasumulla ma kalle yo kiani wodando e warde jagri ko jaga sukuni sayba an kontandi burum pa man kanne mu ko kanchonde me ke di ngakle nganga kota su ko man ka kalle ngi ngamo be yo émission palle onari kencha fa barika tinga sumpu kero khatin ci kuñi ni
sala khiyar drame kuy naka tangu ja dikko assalamu alaikum wa alaikum salam kena kunun ci mali do Fusenu Sadio Khalifa Bullay Sadio Khalifa ina ganningo dunanta famini soro kunta famini tata mene si site bo kungoloto hera soro yimbente kumini tidente kutini yin kollan kay jomu kitaba abadan yelila sana drame radio Jagile International o en direct o do maslangi me kat sonun ko waro kan xanne mukano allo mari me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allo assalamu alaikum alaikum salam assalamu alaikum allo wa alaikum salam man fay radio Jagile allo assalamu alaikum boy demba anani kay ganade ko nokube yigana tini na dante xede bari ñamal ñu ko wala tukani kuntum ken yandi rek man xama ko foko tunkani kuda ñaxamala su tunke ganta maxagan kunu a ñaxamala ku ke fay drame ndukonanda nti ganda fadiga agar tunke be birande kattaga kalla anti ñamene amadi gesere wompu yaruma dembankani muderi agar tunke be birande anti ñamene ke fa ba bay dembo ar horom bi ku tariti francire mum paga nationalité ay mum nationalité kita allanti sembene boy demba ya fonta maka anke nga fokita ñaxamala ñana nganta ca kumpaka angana boy ca kumpaka nan kunwa o ñaxamal nono haqqulun to duya ñaxamala anta kuna kota ko anta kanyagen horo ko anan kunu yille kere faksi ñallini katinke riya monogram awa wacca gunni sidi jabra fagadi première semaine du mois de juin megedi 100 € kina radio Jagile to aywa ni ñaga ba amanya ni gambera timida am gambere timida ñaxamala sugati tunkoni dirike kuna ñaxamala ko ke korosi ni kenya ko ngati ñaxamala ko makarayti nabure parce que gana ñangar kharati nabure nya andaga sunka muder kamarano ko kamarallahi abarika mojati jabre ya harunkina anya fona lakke ka goro nyana nga kon an kalligo nyaninke beri anya keke be gasa kampalle sirasi ko dodu are menni ado ba fo denja bira horo nginke kun hari ngam gambere tim amma yego ni dalante gambar timini ay nge timidina gambere garentey wala kha anke lo nyaka mala ko legi ta jare nyana nganda gambere ngutu boy sunka am foñi boy maka and boy bonondi alli habibu am foñi maka krisi ngodo and bonondi bo angana yilanka ngutu nan tan tigene mais ambaka allo nyaka mala ko sara ko nyaser manene nan se fanda fola mané 1 minute parce que yare fu nan se fera d'accord nyaka mala pour ndo toro voilà kiane to kangar ko aywa digame go ira ka ko ngina kiyendo wuro i puni tunkalle ma kon taxudu hora ko aidu amago bo aidu len kaw do ko mene ñaxamal ni ñan taxi sigrana folma no kubene ga no na la ragati ya bunne sidi jabira faga ko amanya ga ay wa ñame angana ñan ñaxamala sigra ga nga antukorni bulan caxalun ko musa o garini ati jare ngo mo garde lion kenyando tardande maison alfort ken bo añi fofo kinni ngon tatu xa basanke nga kefine xaalis ñaan ntana war yanga ndalla basake ta kuno hono corona nya anna war yanga bon pagat xabibu nin kusa sanga na tella nin kuna forcé yo mais pourquoi nga tana yonterga pourquoi nga tana basake ta no corona ay dor ko nga be ngi ma xaalis ke raay ron riya xa basal la ron riya jaar donc ko corona gel ci bant kado ay kem kene corona gillen kay moro corona no ko na avion forcé kemero tan nakate ujune mungu do retour ma tankite ndangor kilengri ni xa gulon chamba gulo laaji samba andi mbiyen kuta aller retour bo iti Morocco sura ko iri folla kunte lisigi Air France ndukuti kemedo tan nakate ujune horo ngin kun khindal su ferende ndal tampe hakati danga har ko mo filin tikita khalen ko horo me samana ndal munyini ya khay fo sire nyaan horo ku danga kha sere menti du ko yeli harsa o fagado horo ku do nyagmalli ko lenki angana tigame ko annam wanken jare nyama ko ke ko annan kawo nyana anga tigame nyako ngo digan chalak ya nganta ngomuni hakati ke mana kan digan chalak amma xaw sefeno ko yeli mo annan xaw nyana igana fumbe ko amma xaw kutande nyakamala maka dolo min est ce que nyam wal daru tunka nyugo kunyu dolo minne ko dama son jara annan kara kemma gana dolo minna jarena gambere ngutanati nganamu fantande manafa makumafo nganamu adana farase ukono daru miskina lemme ngana fanka mandiga men ko Allah kenyambo xene man toro khajare makatu ngay gal lokono to ngun ko ngan tunkada a khalsi nu kuda nya xamo ku tokono annati makke de berike yagu nyaane parce que jikken na nyaay agana barana to annatu ko yi annatu ko nan tunka annatu jare nuru
comme irinya invité ka ku safo khawana anke nyara ke kunkumba bantamba nyeni kambasiga jelia tato kwate anato kwate nkena hammodo juma jawara dikko amma war nga sako buna nyani ke ma hore nga nati rono fini pilita ni buna nyaro nga pum Odier katu nanti jawaranjare nyananga jawaranjare buna gumenya ni jawaranjare ani fonya kongo kebe tunkal munga kongo agaru jawarne kubeni lenki yeli eski nyakamala ko ayla tono ayla tono ona makaraga keme sinere parce que duna ke fonsa giri angota gillem peti nanti sarafel du butuntimi bo soro faga ke fo exonération ke o fabani ko ngoda ke fabar ko nginda atando soro sare sino ancino ngana ñu xorna an kaga ka de berni i ñana soro atakande ci ñana allo xondano ñam xana muñi kun coro bange parce que horo yogo ni ke kunu yogo ni illo xono bo ndike ñako télé yogo nti 25% kat kaane fonne 5% et 15% anari ma 10% 5%, 1%, 0%, yo Allah tinkete wendi kenki akhsaman. Est-ce que remet magalenki aragan kille keme? Ay lemme ke kebe garna kengete wene ya ken ko lunya bac plus 5 nyan ken nyine ake ay fotana zeren ken mo jara kun kara parce que nyina habibu nu sudaga boy nu sudaga an war kedi ma yogo itini fene gife no wi peti keme sine bire wi ne angana kota bane siro angana kara wose rementi makangaro ndi jara ko manta to nyamula ano parce que ntimulu kunki yangana gamu kenga iri faba nyamo ko ranyo kunki yangene marfa nyaroni ya hakle nyan ko tenti man radio jagle international 19h26 minutes Abdel Camara jaro khore yeli la sala darabe boy demba kilenguni anin ci mandi do tege atakko njay awasa nak satu anin ngori tanji kesine akora ko ninda tegenyani ngeni jare nanti yeli rasana yamulla allo assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah bismillah ouais nous na participer hein ouais en fay radio nya direct radio Jagli international d'accord nyamundo yeli drame nanti yeli drame tron nga akhi koni iyo Salam alaikum. Allô? Allô, oui, radio. C'est le radio Gankara, la tonne de Bakoudia. Yeli drame imam. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Yo anke maro nyugo anke nanteringe fina. Maro nyugo anke nanteringe fina. Ko khani yakareke? Allô? Allô, oui, ko nanga. Hawa Bakir Soumare. Bur ngalam. Angani mboro sasanta kunte kenduro na tere. Njay ganke yakarelle ken du yaw drame ndu kenya ko khatanga ser soufete ngam makin ko parce que angani ko après ngana matu nanta mo fosire amma siram pa banin torona barkin teremme escoro fata ngam peti escoro natiri nyani tinjay ganke yakare ke danga ambarika drame yaya seri yaya tan kempalle yakarun chu kume ni haynana tan asare debe ka khoro debe ka kantina asare kara angutu kara ko nyogoto na ngana asare kara men anna nyare megare ang sare no kusangala fnyana nyana dikko toran takay drame ndam kunya kunyin del lingoda radio Jagli su kunyin dambatte sumare burgalam yo wona Allah nyaga na wuydo kisa amin Allah ganna takando suya wala amin ya rabbi sumare burgalam voilà oui radio ke su kunyin oui franchement man chu kunyin khaberon ko tout le monde oui a su kunyin sumare yo drame merci beaucoup nawari ma belle ma sœur non c'est bon comme ça ayo assalamu alaikum alaikum salam Mamadou Tangouja farasun tanga alhamdulillah radio Jagli international bon sumare ba Abdel Kamaran Abdel Kamara kungal ngor Mamadou Tangouja kiani bismillah ay wara hakku jara kanta ali ngoda aro jaro hore ngdo me o teringel edina sona Tangouja bismillah ay wa toru kunu tara ngadrame o ti Tangouja dikko sayba o jikke ngoy nan yella sona ganari radio Jagli namu Mamadou Tangouja ne xinda kiani ba Mamadou Tangouja xama yella sona wallahi akhi nyana nga xana nyana nga o gundal la mañani kiani
yella sana kebe do valeur jara ko ke Tanguja diko. nasoro tullo jara ko Tanguja diko. yella sana sonu ko suwan terengana Alhamdulillah. yebe ga min ko la ke Allah ko sonu ko namu ba o sere kana futu wajibi ya soro nan terenka Kiani Tanguja diko. ambre ke ran kala na hangar futu ko soro ko yella sana leke ko Kiani Tanguja barika. donc walla ne wuyu ko rewin sa Amina ya rabbi Allah ganna takando do mena. ni so ko terenka fa su amul futa ke nyano ko asoro su ga lecci ha ne ko no Kiani anyam pesinke ambe gar ko. donc soro be ga lecci ha kana ne khalu soro no tuna Kiani Tanguja barika. yo yella sana wamulla ginna ko amul hayro amul ka jaga kunna Nka kasumulla ma kalle. yo kiane wodando e warude jagiri ko jaga sukuni Sayba an kontan di burumpa man kanne muku kanchonde meke di ngakle nganga kota su koma nka kallengi ngamobe. Yo emission palle onari kencha fa barika tinga sumpu kero katin chukunyini. sala khiyar drama e kuyna ka Tanguja diko. assalamu alaikum Wa alaikum salam. Keno kunun chimmali do Fusenu Sadio Khalifa, Bullai Sadio Khalifa, inya ganningo. Dunanta famini soro kunta famini. Tata mene sisite bo kungolo to hera soro. Yimbente kumini. Tidente kutini. Yinko lankai jomu kitaba. Abadan. Yelila sana drame Radio Jagili International o en directi o do maslanging me katsonu ko waro kan kanne mukano. Allo Marim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.